बलूंगड़े, ये जो बच्चे अंदर हमारी नेशनल असेंबली के अंदर बैठे हुए, ये तो कठपुतली हैं, इनको तो मालूम ही नहीं है कि बानी पीटीआई कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। लेकिन आज ये सारी बातें मैं आपके सामने रखूँगा। अगर आपके सामने मैं छोटा सा एक रखता हूँ, और वीडियो जो है मैं चाहूँगा कि आप इसको प्ले भी करें। मैं यहाँ पे वो वीडियो बल्कि निकाल के लेके आया हूँ, ताकि किसी कौम को ये ना हो कि मैं कोई इधर की उधर की हाँक रहा हूँ, बल्कि मैं इस वक्त उस मफाद की बात कर रहा हूँ जो मेरे बच्चों के लिए भी है, आपके बच्चों के लिए भी है, कि हमने मर कट के जाना है, लेकिन अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे किसी किस्म का हम कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये फितनातुल सियासत जो है, इसको इंशाल्लाह ताला जैसे हम फितनातुल ख्वारिज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, इसी तरह ये फितनातुल सियासत जो है, इसका ख़ात्मा भी इंशाल्लाह ताला हम करके रहेंगे। इसके लिए मैंने पहले आपको बताया कैलिफोर्निया प्लान, और इसके लिए मैं जो पहली आपके सामने रखना चाहता हूँ वीडियो, जिसके अंदर एक मैं कहूँगा चला दें, अगर कोई है तो ज़रा मैं व्हाट्सएप भी Good afternoon, everyone, and Assalamu alaikum. My name is Mehlaka Samdani. Finally, I would like to talk to the Biden administration. I would like to address the Biden administration and the State Department. And I will say this, that your deafening silence when it comes to Pakistan, the human rights violations that are happening in Pakistan, reek of hypocrisy and double standards. It's not in your long-term interest to continue to support this government. It's not in your long-term interest to continue to support this government. It is no longer in your interest to support a military regime which is causing further instability in the country. We are a country which is the 5th most populous in the world. It also has nuclear weapons, and it also has nuclear weapons, and it is no longer in your interest to support this. आपके सामने नहीं रख रहा, ये वो खातून है जो पीटीआई की सरगर्म अपना अरकान में से समझ लें, उनकी अपने जो सबसे बड़े जिसे कहते हैं उसकी तरफ से ये चीज़ जो है वो सामने आई है। और उसने ये जो कहा है, उसने कहा क्या कहा है, आपने सबने सुन लिया होगा। उसने यही कहा है ना, उससे ये कहा है कि ये जो न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, ये आपके इंटरेस्ट में नहीं है, और इसकी जो इस वक्त रजीम है या इस वक्त जो अपना फौज है, इसके ख़िलाफ़ आपको बरसरे पैकार होना है, आपने इसके ख़िलाफ़ लड़ना है और इसको रोकना है। आप अंदाज़ा लगाएं, ये मैं फिर आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये कोई छोटी बात नहीं है भाईजान, ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप कहें कि इसको आप इस तरीके से लेके चले जाएं और सैंक्शंस लगा दें। लेकिन आप देखिए कि उसने ये सारी बातें जो की हैं पीटीआई यूएस से ऑफिशियल अकाउंट से की हैं। ये मैं इसको करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये देखें, उसने अपने ऑफिशियल अकाउंट से की है, ये पीटीआई यूएस से ऑफिशियल अकाउंट। ये नहीं है कि ये जो खातून है ये कोई आम खातून है, बल्कि इसने तगदो की जद्दोजहद की, और आज की ये वीडियो नहीं है, ये बहुत अरसा पहले की वीडियो है। इसके बाद आप आ जाएं, मैं आपको एक तरफ और ले चलता हूँ, और वो है सजाद बरकी। सजाद बरकी को कौन नहीं जानता, मैं अपनी पूरी कौम से, अपनी नौजवान नस्ल से मुखातिब हूँ। सजाद बरकी बानी पीटीआई के फर्स्ट कज़न है, और ये वही हैं जिन्होंने वहाँ पर बहुत अरसा पहले लॉबिंग करके जो है वो कांग्रेस के ज़रिए, जिस कांग्रेस ने इजराइल के हक़ में जो है वो करारदाद मंजूर की थी, उसी ने बानी पीटीआई के हक़ में करारदाद को अप्रूव किया। अब वो मैं ज़रा उनका भी आपको अभी वीडियो चलाने से पहले मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ वो कौन हैं। पहले तो पूरे यूएसए के वो प्रेसिडेंट रहे हैं, अब वो टेक्सास के सेक्रेटरी हैं, और पूरा ऑफिशियल अकाउंट उनका ये है। ये उनकी हिस्ट्री है, पूरी की पूरी हिस्ट्री है जो मेरे हाथ में है। अब मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ कि जिस वीडियो पर अगर आप देखेंगे ये आ गया ट्वीट, ये नीचे हमारे खिलाफ सैंक्शंस की ट्वीट है, और ऊपर ये क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ। द बिगिनिंग ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट द रजीम रोग रजीम इन पाकिस्तान। आप अंदाज़ा लगाएं, अब ये जो चीज़ें हैं ये कौन कर रहा है। मैंने कल भी अपनी स्पीच में नेशनल असेंबली के अंदर कहा था कि अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए हमें पाकिस्तान की सालमियत से नहीं खेलना। दफ्तर ख़ारजा ने जो कुछ बयान दिया हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स के हवाले से,
وہ علیحدہ بات ہے، وہ بالکل ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، اس کو بار بار یہاں میں دہرانا میرے لیے مناسب نہیں ہے. میں تو قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے، عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے، جب ہم چھوٹے سے تھے اس وقت سے ہم نے اس نیوکلیر پارک کو دیکھا کہ کس طریقے نیوکلیر ایٹمی قوت کو بنتے ہوئے دیکھا، چڑھتے ہوئے، پروان چڑھتے ہوئے دیکھا. تو آج ایک شخص صرف اپنی ذات کی خاطر کبھی زبان کی کارڈ کھیلنے کی، پختون کارڈ کھیلنے کی کوشش کروا رہا ہے، اور کبھی یہ سینکشنز کے ذریعے، کبھی کہتے ہیں ابھی اچھا یہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس کے اندر وہ اتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اس سجاد برقی صاحب اتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں جیسے ان کے گھر میں کسی کی شادی ہو، اور شادی بھی ایسی ہو جو فیمیل کی ہو، میل کی نہ ہو. اس طریقے سے اتنا اظہار، اتنا شادی کا اتنا اظہار. میں نے تو پاکستان کے دشمنوں کو تو خوش ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، جو خود کو پاکستانی کہلاتا ہے، اس پاکستان سے پیدا ہونے والا کہلاتا ہے، وہ کوئی شخص جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بین ہونے سے. اس کے علاوہ بہت سارے شوڈو انٹلیکچوئلز جو اس وقت پاکستان کو چھوڑ کر باہر بھاگے ہوئے ہیں، ان کے ٹویٹ بھی دیکھ لیں، ان کے بھی اگر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ لوگ بھی جو ہیں اس وقت اس چکر میں ہیں کہ جناب، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ میرے پاس پھر اسی انہوں نے کہا جی ایسٹس، یہ سارے لوگ ہیں کہ جو ایسٹس فریز ہوئے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ سینکشنز جو ہیں وہ بہت آپ نے اچھا کام کیا ہے، اور پاکستان کی جو نیوکلیر پاور ہے یہ آپ کے مفاد میں نہیں ہے. یعنی جو کام پاکستان کے مفاد میں ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بجائے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ پی ٹی آئی میں، بی ایل اے میں اور خوارج میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر کوئی فرق سمجھتا ہے تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر دیں، اور بہت جلد جو ہے یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اور اسی خود مختاری پہ ہم آنچ نہیں آنے دیں گے. اور ہماری فوج، میں پھر بار بار کہتا ہوں، افراد سے کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر سارے اچھے لوگ نہیں ہیں، کسی اور جگہ اچھے لوگ نہیں، لیکن یہاں پہ ڈاؤٹ کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو جو بتاؤں کہ ہمارے جو اس وقت گرم گرم لوگ ہمارے نوجوان بچے دے رہے ہیں، اور جنہوں نے اس پاکستان کی آبیاری کی ہے، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. تبھی تو آج بلوچستان اور کے پی کے اندر جو ہے ہمارے مال بھی اور جان بھی اور اسی طریقے سے عزت بھی محفوظ ہے. اگر یہ بالکل ہی آپے سے باہر ہوئے تو شاید ہماری یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس پاکستان میں محفوظ نہ رہیں.